आज आपले पिंपळगाव गामी माहिती एक पुजारी जरो नाम वैकुंठवासी मंगू बापू जयरामजी जाधव जारे एक दुख हो अनु दुखे माई जमी भी से 16 सगाशन भाई आया अकेले जगत में फिर भी अकेले जाओगे, कोई संग नहीं आएगा तन भी नहीं ले जाओगे। ये प्रत्येक जीवन जगत असताना ये वही पे ध्यान रखाणो। मौत मुलाकात तन्न पानी तीनों बात प्रभु के हाथ, ये कोई बात आपने हातेरी छीनी पण जीवन जगत असताना कसो जगणो ती मंगू बापुरी विचारे श्री को जगणो। कारण परमात्मा ने विनंती करू छू आज मार धावते वेगे मैं कार्यक्रम में शुरुआत करने वाला छू। बोल सद्गुरु महाराज की जय। आय जगदम्बे मातोश्री की जय। शिवलाल भगवान की जय। बाबू रामराव जी महाराज की जय। देव वसंतराव जी नाईक की जय। आजो भाया आजो भाया सोबते माया दी माया, सोबते माया दी माया, सोबते माया जगदम्बे माया। आज यानी जगदम्बा ने भगवान ने बुलायो कारण के तारो पुजारी रा आजो भाया आजो भाया सोबते माया दी माया, सोबते माया दी माया, सोबते माया जगदम्बे माया। मेरा गुण निराकारी गोर समाजे माई आई तार फेरी गोड़ा निराकारी गोर समझे माई तार फेरी। मेरा गुण निराकारी कारी ये समाजे माई आई तार फेरी तन मने दी करू विनती सेन तारा नाले जो रे भाया भाया सोबते माया दी माया, सोबते माया दी माया, सोबते माया जगदम्बे माया। ए बाबा लाले ती मार साध देवी बोल अशोधर मणि रो लाले रो लाल अशोधर मणि रो लाले रो लाल हीरा लाले ती साध देवी बोल यानी धर मणि रो लाले रो लाल फुडमटी रो ए सिरा बनाना अरे भोग लगायो रे भाया सोबते माया दी माया, सोबते माया दी माया, सोबते माया जगदम्बे माया। हो समर्थाची करावी चाकरी चाकरीची फिकीर समर्थ करी भरोसा नाही आपल्या शब्दावरी मग तो जीव धम पापी पारता मंगू बापूर भरोसा रा चालती गाडी चाक खालत जाय बर निर्णय लेल मन मंदिर छोडन जाहीर छे
हमार तो घर जाए बरोबर अतिथी वाट डेकरेच्या हा हा वही डेकरेच ना आम्ही डेकरेच्या हाव नी कनावचो हमार महाराज कार्यक्रम देखो हाव कतराक लावचो कतराक नाही हा हा शहर नजर ओपरच છે અને ઘર જાય બરોબર આપણે બોલું આવ છે हाव आपण घाई गडबडी नानीम चलदाणो वत्राज वेळे मै खिशा खोळला છે वा वा वंदूर हिशोबेर वात वेद ए थांबो 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 साबण ला रे खोळली दे वा काही છે पिसार ना हाव नी हा जेन आज कालेकन ते YouTube चालू છે प्रदीप भाऊ राठोड हिंदू समूती 21 रुपये दिने धन्यवाद धन्यवाद जिलकरीन बन कोने मन दोही मत पण एक एक कड़बे में मंगू बापो ना ओ जीवे सारू प्रार्थना करू छु यसो मंगू बापू आए तारे करना ए प्रभु सतगति देश बोला सो मंगू बापू आए तारे करना मळी जाय प्रभु सतगति बोला पुजारी बापू मंगू आए तारे करना मळी जाय प्रभु सतगति बोला बाळ बांधवेरी वाज खंजेरी बाळ बांधवेरी वाज खंजेरी अजो गोरू रो भाया अजो भाया जोबाते मादी माया जोबाते मादी माया जोबाते जगदांबे माया हो एक एक कड़वे भाई नेमकोश यानी जगदंबा बाबाला लेनको के पवित्र है हमारो एक पुजारी बाबा आहे चो सदगती मिळेच्या विषय हा हा क्लोज वेगो वा जर डोकरा आता आणि बेस गोतो मानवा मी कितामिनी कसे दामे कदाचित आणून जर आव गो हा हम केल सरोरो रेचा बस हमार स्वार्थी सरोरो रेचा सेवा भाया गोर माडी रे बजारा नाईक ने तारो गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी हम सेवा भायार गोर माडी रे बजारा नायक ने तार गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी नेमको तीन कडवे माई बोलबाला नांगदाणू लागच कारण वावर मोठो छ हा वा आणि अर्धा शेप मुलडन छ हा हा हम सेवा भाया रे गोर माडी रे बजारा नायक ने तार गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी ए गावडी पकुळी गोरा व्यापारी वेते ते गावडी पकुळी गोर व्यापारी वेते ते चावळ गहू नुळ देशे न देते ते तारे जीवे जगदंबा बेटी रे बजारा नायक ने तार गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी ए बाबू के गोरा एक झूठे तीरी जो हेलो बाबू के गोर एक झूठे तीरी जो जेराड़ की गाड़ी वो धक्को मार दी जो बड़ा दारू तीरी जो छेड़ी छेड़ी रे बजारा नायक ने तार गोर माडी सेवा भायर गोरा माडी बजारा नायक ने तार गोर माडी वतन के लिए जीना है वतन के लिए मरना अरे जा
उद्धार करणं वा हा आज तो शेन नेतालार लोग से वो टाइम में नाइक साहेब लार रकुण हा आज भी मतदान में नाम छेनी केरी केरी हाँ, आज ही हाँ, छेनी छेनी। सटान तोड़ के उमज रह गए वा हाँ कहीं कहीं लोग सटार पिसा हाँ। 4 मुकदमे कन दिलेला हाव नी गण कण फिरे जुओ हा हा जमगो काही कशेन जमीये दारी नारी चोरी मासा सुरी वाह. लालू नायकन सेवा भाया को 1600 रुपया शकळा एक गुणी माहिती दे नंतर वाह. तो आशीर्वाद दे दे बाबू दिनों का लागो सेवा तेर भरा भरा टिरिये दिए. पण मरे रांग एक बात के जायस का लागो हा, हा, बाबा. जेदन तारे घरी में दारू आ जाए मद्यपान आ जाए जुगार आ जाए हा. वरला अनन्य एक प्रकारे वेगळे वेगळे विचार आ जाए वदन संपत्ति संतति नष्ट हो जाए वाह, वाह. वो सेवा भाया को हा आणि वो विचारे हरो भरो रकाडे सारू हा हा वो बिचारे हारो भरो रकाडे सरू वाह. महामानव रूपे माई हा हा वसंतरावजी नाईक साहेब आयो वा कोण आयो नाही साहेब 1913 साली माई नाईक साहेब आगमन हो हा, हा. देवी देवतार आशीर्वाद देतो अरे वा 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 लागे माई गलोच तारा लागे माई गलो तारा एक मारो गोरमाटी रोहीरा नायक मारो गोरमाटी रोहीरा लागे अरे तारा लागे माई गलो तारा नायक मारो गोरमाटी रोहीरा नायक मारो गोरमाटी रोहीरा ए नायक ने दाजल वाली दो फायदो शेर की दो महाराजांनी प्रेरणा मिळे तो नाईक साहेब विचार वकील जज ऑफिसर क्लासवन अधिकारी वेगे वे तो नाईक साहेब विचार अरे 20% धन संपत्ती दी वो भगवती मान सम्मान में आओगे भी नाईक साहेब विचार लागे माई गलो तारा लागे नायक ने दाजल वाली दो फायदो शेर की दो सन 1942-41 साले में LLB की दे नागपुर विद्यापीठे में आणि 42 साले में डिग्री लेतानी एक घाटे कंपनी छोरी ब्राह्मण छोरी वाह. विद्वान छोरी ती वाया की दो वकिलीने सुरुवात की दो यानी जगदारो सोगल खादो खादो धुणी माई रोयांगारा नाईक साहेब जीवन चरित्र सन्मान्य सुभाष भाऊ राठोड रामगड कोणी ये बाबा समाज 51 रुपया सन्मान्य प्रकाश भाऊ राठोड रेवाड रामगड 21 रुपया संतोष भाऊ पवार कवडधरी तांडा ये बाबा समाज 51 रुपया धन्यवाद धन्यवाद नायक नेता जन्म लिदो फायदो शेर की दो संकल्प की दो समाजर उद्धार करे सरू कला गो अब राजकारण उडी नाखणो लागे पण हमार नाही उडी कोणी नाक्या वो पानी देखल उड़ी नाको हाँ. वो समय देखता उड़ी नाको अब मन को तम ये बंजारा समाज में नेतृत्व करे वाला लोग આપણે કને બકમ છે પણ પ્રત્યેકેનું વાટરો છે હમ શેષ ખાનદાર વેદાય છે वाह 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 कुछ ही नहीं रही जाए हाँ अरे संघटना लढो पूर्वी तयारी करो हाँ हाँ 5 वर्षांना तुम्ही कितीतरी निवडून आयरचा आम्ही ती बांधणी बांधो आजे ती वेळेवर जर वावडी खोदाकरण के तो कशे पावसाळ्यात हाँ नी बुरा जावचे नी वो हाँ हाँ
ये बात આપણે ન કરિયર ગરજ છે હા તમે માલમ છે હાવની અમાર સંજય ભાऊ રાઠોડે સරු હા આતરા ષડયંત્ર હા वाशिम जिल्हा आणि यवतमाळ जिल्हा दोई जिल्हार मराठा बीर लोक मराठा लबीर लोक पडलाच पाहिजे करताना हात बोल म्हणून पाहा लागे जना कोकण कचू असं कसं झालं म्हटलं तसंच झालं हा नाही ઈ ગોરમાટી તાકત દકાળે पडायलाच नाही पाहिजे ना अशो दिने हात हा हा वातच पत काढो गचप गचप सांभाळला हावनी मीटिंग करला हा जे આપણો કાઈ છેટી ચવન કણ જોડલા વાહ 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 જોડેર काम करो હા तोडेर काम करेल छे करेल छे. वनकच संघटना वनकच સંગઠના संघटना हा. लागे माई गलो તારા લાગે માઈ ગલો તારા એક મારો ગોરમાટી રો હીરા નાયક મારો ગોરમાટી રો हीरा केले दिनो भूदाल भिया के निजवाटी ये विचार करते मेल्या हम सने 1972 साले में दुष्काळ पडो भांगर भाजी खायवा लोक हम जा વાહ केले दिनो भूदाल नायक के निजवाटी એ બોલ ભાઈ एकच विचार माते रे माई હા एकच विचार माते माई थापण खायच्या पाठिया હા नाने मोठे विचार ये रोकरा नायक मारो ગોરમાટી રો હીરા નાયક મારો ગોરમાટી રો હીરા લાગે માઈ ગલો તારા લાગે માઈ ગલો તારા નાયક મારો ગોરમાટી રો હીરા નાયક મારો ગોરમાટી રો હીરા ए अरे बाळ मानव सेज केरो भिया હા एक जुटे धीरी जो એ બોલ ભાઈ नायक ने तारो अधूरो सपना હા और पूरो कर लीजो आम હા ભાઈ नायक ने तारो अधूरो सपनो एक जुटे धीरी जो एक जुटे दी વાહ વાહ और वो विचारो स्वप्न पूरो सर करे सरू पडगोनी તમે ના અને હું એકજૂટ કરીએ સારું બાપુ રામરાવ બાપુ ભાऊ संजय भाऊ राठोड छो तालुका रो पालक मंत्री व 16 तालुका छोडतानी छो तालुका मेले संजय भाऊ राठोड चाहतो नाराज वेगो पार्टी लेवल विचार बतायो 16 तालुका रो पालक मंत्री 16 तालुका छोडतानी मन छो तालुका मेल रे जो नाराज वेगो पण रामराव बापू रातेर सपने माई गो खादो धुणी रो या गारा संजू वजायो नंगारा वो धूल चंदेरो ला बड़ जारा रे बोलो जाए बोलो जय देवारा खादो धुणी रो या गारा संजू वजायो नंगारा वो धूल चंदेरो ला राजकारणेरी सतावो हाते बाई लिदो यानी नीर
मेरी सताओ हाथे माई लीधो 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 सता हाथे माई लीधो खाधो धूणी रोया गारा संजू बधायो तुला चंदेरो बोलो जय सेवाला 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 ए बाबू राम रावे राम माते पर हात सपने माई गो सपने माई अनुभव खरोखर बापू मारो सपन पूर्ण करोच कर मुंबई ती लगेच निघलो आणि पोराकडे नायो बाबू राम रावे राम माते पर हात जदन कलो जयगणज माते पर हाथ मेलो हाथे माई हाथ दिलो संजू रेगो जोगनेर पोरागड तरता बेम देरो तू मारा जगत बादिये तोल सात ए बाबू राम रावे राम दे पर हाथ ए सात देवी दे तोल सात ए लीदो 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 आशीर्वाद बाबू लीदो रा खादो धुणी रोया घरा संजू बधायो वो तुला चंदेरो बन जा रहा रे बोलो जय सेवाला सेवाला बोलो जय सेवाला नो टेन्शन काही काळजी करू मत पोरा तो अविद्या नाही वेज आहे आणि आपण दी मंत्री विनारे छे दियारे छे दी इंद्रजीत नाईक मंत्रीच विनाय वाळो छे आणि कॅबिनेट मध्ये संदीप भाऊ राठोड आहे वाळो छे दुश्मन आबी कोणी छोडे छे रक्षा मंत्री बनते हनुकरण करतो म्हटलं तसाच बनते ते तसाच बनते त्याला माहित आहे कसं बनवायचं आहे ते कारण एक खोटे बनवा बुनी माहिती हानू जे एक शावकार रगामे मग पिसा टका वेटतो तो गरीब नायके घर लोक बेसन जाव शावकार शावकाने केलं लगो नि शावकाने एक गरीब शावकार लेन आपले का ना आणि नायके गरीब बेसन नायके घर जाता आणि बेसच कला और नायकडे जाता आणि पूछ लागो तुम्हारा नायकी बेचो चो काय बाबा शावकारनी बाईकी येर वखरी कार भाणे आपण बाई ए नायकन बाई काय तुम्हारा नायकी बेचो चो काय कलाक थांब आता थांब नायकन पूछना काही नाही काही एक योजना है इसके लाग मोट जात तो शावकाने बाई की रिच कलाव आपण नायकी बेचो चुका है पड़दादा दिनों को लाग दादा ने दादा दिनों को लाग अपने बापे ने आपनो बाप दिना को लाग अपने अपने दे अपने छोरा ने आपनो छोरा देवर पोते ने दे 40,000 ना देख ले ठरको 40,000 रुपये में नायकी बेच नाको पण बोली कशे शावकारे घर बेचन जाय दुसरे गंती लोग दूसरे दिन गंती नायक के नाको बेचन जावकला शावकारे घर चल के लोग बेचन शावकार वरी वही भोयरी बात के वही भेरी बात 50 लाख रुपया आवड़ाच मकान बांधो छु 1.5 कोटी रा बांधेर प्रयत्न छु 10 लाख सोयाबीन वेगो छ 50 लाख रुपया वो परले तांडेप शावकारी छ लोग मुंडी हलाय 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 एक मेकेन कुछ का दिने बड़को आपने को कुछ काम नहीं बिना का येनुरी बात सांभळे ना जागा या आपण नायक पाणी परातो तो पण वरी वय भयोरी वात कनेच कोणी को बांधी हे मकान कला वरवू बांधी वर मकान टचना आपण का सांभळा दुसरे दगंती संपो जाहीर छेनी बेशन मी ना वेगो डोळ मी ना वेगे चढचढ माडी प शावकार शावकार दोवेन देख काय रगे लोक चक लागो काचेर बंगला बेशन आहे नी ओजी होच नाही के घर ए शावकाने वो नायकने पूछ के लागो तुम्हार नायकी होटो डोचो आयो बाबा शावकार नायकन भाई तुम्हार नायकी लोचो काय आता झुबरा नायके विचार योग योजना इसके लागो डोळ में नारांगेर रिटर्न होगी काही तो आपण नायकी वेचो चुकाय करन घ्यायचा म्हणजे होटो लोचो काय करायचा तो दिनीचा कतरार का लागो आपण 40 60,000 देते हुए तो नायकीला ने तो पड रही नायक लोग तो बेशन आप आदरे जनी
तो आज खरे आपण नायकी वेगळीच आहे वा वो नायक साहेब आपण विचार माध्यम धजगोच हा, हा. समाज तो एक के दनियमा एक के जागे भियारा हा, एक हा. केच दनियमा फक्त एक के दनियमा हा हाँ तम जागे प्रवांगे तम अंग हाकाले वाला जागे ब्रो उरो. तम गजब गजब पिसा ले लो जो हम आके ती देख ला चाहे अरे एवढी तमार नादी झोरा भरन लाव जोगने हम देखा नहीं गए हाव नी पण हम चोटे ही देतो अवस्थे में हा हा તમે આંગળી બડાય વાળા હમ જ છા હા, હા. અને તમે કતરી વાળી લોક હમ જ છા વાહ. કરે સમાજર ભલો કરલે જરવીએ હા, હા. તો તમાર કંતી વચ્ચે હા. નુસ્કાન મે તો તમાર કંતી વચ્ચે વાહ, વાહ, વાહ. મન ગજલ મેરો આયે દો મતા જાય દો ભાગે દી માળો દાદાજી દેદી માળો સાતા સંગા દે મારે દો નામા જાય તો જીવડા પામાળો એક થોડા ના જાય માળો તારા કરણ જગ જાય છે જેના મહારાજ કે ની હમાર હા હા पिंपळगाव वाला बाबा हाव झटपट जाग लागो दारू खटपट निमिट जाव છે હા તો આપણે જાગતે રહો હાવ नी જાગતે રહો શો પણ આખી વગાડન શો હા હા શો જા વાહ પણ આખી વગાડન શો હા હા જેને કરન કદાચિત જર ચોર આવગે હા, હા. તમે દેખન દાદા જય માટી જાગરો છે જાગરો છે હા. હા નહીં તો પકે શો જાયો હા. તો લોક લૂટ લીએ હાવ नी મને કે જેલે મેરો પારે દો માતા જાય તો દેદી માળો દાદાજી દેદી માળો આ સંતા સગા દે મારે દો નામા જીવડા પામાળો એક દન છોડા ના જાય વાળો पिसा शरू बोला रे तू मारसा मत देख रहा बाळागो मना बाळागो वादले न बाळागो पाळी में सागरा गळागो वळा बाळागो जना ज्ञान गळागो एक वाटे ध्यान रखाडो आवाज शान घरे ममता आए दो मता जाए पूर्ण बोलेरच हो हाव फक्त कळीचे आहे की मग कोणचू हा हा एकडीवर अर्थ हीच वा. का हाव नी भाडे ती माळो गारा रे बोला तारा रे लुटे वाळो चोरा आकाशे मगारा फरा रे कुडी झुरा रे कना खिचली दोरा ये बपुरी रो काय दो बता जाए तो देदी माळो दादाजी देदी माळो हो भाडेर मालमत्ता છે हा हा અહીં જાય વાળા છે अंगाडीले जावं लागत काय करा हा हा कोण रे गोछा आता रे सणो वाता रे अगहू बीच मोता जल मेरा करा लीजो ही तारे कमा पाता रे मता छोड़ा दो सका बाळ बनावे न भजन गाए दो मता देदी माळो दादाजी देदी माळो पायल फोटो स्टुडिओ अँड व्हिडिओ शूटिंग गोवार इन्शुरन्स अँड दिलीप भाऊ तुकाराम पवार ये हमार डीडी बंजारा यूट्यूब चॅनल मग गायवाळा माधव महाराज मार जिलकरी रतन भाऊ आणि मंगल भाऊ ढोलकी वादक छ शेरो परिचेरो रामी बापू चव्हाण करण अकाउंट रुपयामुळे धन्यवाद धन्यवाद वेगे तेरा झाला वेगे वेगे मारे बाबू नाराय तीन बेड़ा रोला मने 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 ओर बेली रवा डावा लो कराओ माने बाबू मनु जल में आयो
મુસાફરી જાગે જરા હા હા તાર શરીર મોહબત વાજરી છે વાહ 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 ઘડી ઘડી વિચાર કર હા વેળેરો બંધન છે વાહ. બાર ગામે જે છે સગાસણ પાવની મંડળી છે કર્મચારી પદ્ધતિ કરી છે હાવ ને. શહેરોમાં એક પ્રકારે નતમસ્તક પ્રાર્થના કરતાની વાહ 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 મમ વેળેરો ભાનાની વેળેરસ ટાઈમ લીતાણી आता થામેર પ્રયત્ન કરું છું હા હા ઢાલ ચાંદણી અડલ દણી જરા તૂટો ગગનારો તાઓ સુઈરો ફુના ઝુલજા રૂપા વરાળી છાઓ રૂપા વરાળી રી છાયા હોતા બેટો સેવા અરે બેટો બેટો તલક લગા બચન દેખો तो भैया काशीनाथ महाराज बापूर कार्यकरी वाले हे आम्हा गोर शिकवाडी गोरसेना व हे जे आपण समाजामध्ये चालते ते खरं वाच पण नाईक साहेब एक मोठ्यात काम करगो आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंट माहिती होता आपण ओबीसी व्यक्ती परंतु वसंतराव महानायकर आपले बावडा कृपा हो की वो तो कर्नाटकीरी वाता आता आमले मायच्या करता प्रस्ताव मांडो पण आता जे राजकीय नेता मोठे मोठे वे वो लोक वदन व सही दिनी कोणी ने तो वरच काळे मुवात वेजावा कमीत कमी पंतप्रधान निवेदन केलं की मारे समाजरो विचार करे सर व्हिजिन टीम दिली नाको नाईक साहेब व्हिजिन टीम नाको आन वो प्रयत्न पर विचारे पर पग मिलतानी हमारो आजरो नेता संजय भाऊ राठोड साहेब विचारे चाल रहे निश्चितच एक प्रकारे कार्य यश आहे असं आता भावना व्यक्त करू छू मग मारे चव्हाण परिवार कुटुंबीय समिती मग दारवा तालुकार संघटनारो समाजरो संघटनेरो सचिव ए पदे रे संघटनारी वती ती हमारो जे महामोटो एक पुजारी रो कार्यक्रम जाय वाळो 15 वर्ष सेवा करी वाळो बापू वैकुंठवासी मंगू बाबा येंदुरे जीवनेनं खरोखरच लाभदायक होंदुरो फळेन आव आणि जे जाधव परिवारचो जाधवेने दुःखटी माहिती छेटी कर हीच प्रार्थना करतो मार बोलतो भजनात बंद करू जय शिवालाल जय साहेबलाल जय नाईक जय गो